ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଟାର ଆଉ ଇଏ ଶୋଷଣର କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସରକାର ଚୋର ଥିଲା, ଏ ସରକାର ଡକାୟତ। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ନଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ ନଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିହଉଛି ନା। ଏବଂ ସେଟା କେବେଠାରୁ ନା 2019ରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକିରି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଅର୍ଡର ସେଇ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆଡିସନାଲ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଆଡିସନାଲ ର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ। ଇଭେନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଓଆରସି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ 20 ମସିହାରେ। ସେ ଅପିଲରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ନଉଛ ମିନିମମ ଫିକ୍ସଡ ଚାର୍ଜେସ ନଉଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ତାକୁ ରଖୁଛ, ଇଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଯଦି ରଖୁଥାଅ ଆର ବିନିଯୋଗ କଣ କଣ କରିଛ ତାର ହିସାବ ଦିଅ, ଏ କଥା ମାଗିକିରି କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କେହି ତାର ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧର କୋଟିଏ ଲୋକ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଭରେଜ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି, କିଏ 2000 ଦେଇଛି, କିଏ 3000, କିଏ 5000, କିଏ ଏପରି 20000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ଆଭରେଜ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ, କୋଟିଏ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ, 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିପୋଜିଟ ହେଇଅଛି। ଏଣୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିମାପଡ଼ା ଏଠି ସାଲେପୁରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ କେହି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ପଇସା। ଏବଂ ଟାଟା ଯଦି ଏଥିରେ ଲାଇନ କାଟେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, କାରଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଟାଟାରେ ହବ ସରକାରଙ୍କର ବି ହବ। ସାର୍ ଏ ନେଇ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅନୁରୋଧ କଲେଣି କି, ଚିଠି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କି? କଣ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ ନେଇ କିଛି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେଣି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ଭିତରେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ସମସ୍ୟା? ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଛାଡେ ତ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଭଲ ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ନିଜେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଆଉ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ଏ ଆହୁରି ମୂର୍ଖାମିର କାମ ହବ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଟା ପାୱାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଏ ଶୋଷଣରୁ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନା ନାହିଁ? ପାଇବେ ବୋଲି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଦେଖିଲୁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିନୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ହେଲେ ଏଥିରୁ ସେ ଯୋଉ ଟାଟା ପରାଭବ ପାଇବ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଭଳିଆ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭଳିଆ ପଳେଇଲା ଛାଡିକିରି, ଭାରତ ବର୍ଷ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଇଏ କେତେ ତା ତୁଳନାରେ? ଯୋଉ ଇଂରେଜ ସରକାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତା ରାଜ୍ୟରେ ସନସେଟ ହଉନଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହଉନଥିଲା, ସିଏ ଖସିକିରି ପଳେଇଲା, ସେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଇଏ କଣ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ପଳେଇବ ଛାଡିକି। ସାର୍ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ, ଗରିବ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ହେଲେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପାଇବେ, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଢଙ୍ଗର ମିଟିଂ ସବୁ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ ଏକଥା ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ତ ଅଲରେଡି ଜଳିକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଟାଟା କୋଉ ଦିନ ଯିବ, ଓଆରସି ବା ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ପଡିକିରି ଛଟପଟ ହେବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କଣ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? 5ଟି ଦାବି ଅଛି ଆମର। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କମିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଡିର 17% କୁ ଆସିଗଲାଣି ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲାଣି। ଏଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଲାଭ ଟାଟା କରିଛି, ସେ ଲାଭର ହିସାବ ଆମେ କହିଛୁ 6110 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ ଲାଭଟାକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ବସେଇଛନ୍ତି ମିଟର ବସେଇବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଟର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସିବ, ଯଦି ବସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମାଗଣା ବସୁ, କେହି କନଜ୍ୟୁମର ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହଉ ଯେ ଯଦି ଲାଇନ କଟିଲା 3 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ ଲାଇନ ଆଣିକିରି ଲାଇନ କନେକ୍ସନ ଦେବେ। ଏ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବସେଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆମର
आशंका नुहे एक निश्चय घटिबो जे जो दिन स्मार्ट मीटर बसी सारिबो तापर कहबे प्रीपेड कर प्रीपेड जेतोले न करी माने सरी जीवो पैसा संगे संगे लाइन काट देबे एही सब विचार करी से गोटे रही एवं तृतीय कथा हूँ यूनिट पिछा कॉस्ट कमाओ यूनिट पिछा बर्तमान आम हिसाब से 80 पैसा रु 88 पैसा कमिबा कथा एवं ता कमिले गरीब लोक ठारू आरंभ करी मध्यवित्त परिवार दोकानी ये समस्ते किसी ना किसी अंश लाभवान हे। सर एबे टाटा यूनिट पिछा केते टंका नउची एवं आपनकर दाबी केते टंका रखिया पई कहउचंदी? टाटार जदि हिसाब करवा 6 टंका 90 पैसा टाटा नौची पर यूनिट जदि माने एवरेज जो नौची ताको एकाठी करवा ताको मिसेकी से नब आम मिसेकी ताको कले हिसाब कले से बर्तमान 6 टंका 90 पैसा नौची एवं किणिला बेलू आंक ठारू 3 टंका 80 पैसा रु 4 टंका 10 पैसा पर यूनिट किणुची एणु कोठू काठू किणुची ग्रिडको ठारू ग्रिड कॉर्पोरेशन ठारू एवं ग्रिड कॉर्पोरेशन कौन से मुताबिक आउ पैसा बढ़ेबार जुक्ति नहीं कारण ग्रिड कॉर्पोरेशन बर्तमान बहुत लाभ करुच्ची एवं डिविडेंड लाभांश सरकार को गत 4 वर्ष है दे आसुच्ची से दृष्टि सी आउ दर बढ़ेबार आवश्यकता नहीं एवं ये कंज्यूमर मान को जो बांटुची ये दर कमेबार आवश्यकता अच्छी। आपण जा कहले इतु तो जना पड़ुची टाटा कंपनी बहुत लाभ होउची किंतु कंपनी कहूची जे आमे क्षति रहउछु कोन कहबे? कंपनी कोड़ा कहता जे लाभ रे अछि जे कोनसी लोक एपर ठकिबा पे चाहिले से सबले पेट सुकेकरी मुह सुकेकरी कथावार्ता करिवो ना सेही भाव रे करूची टाटा कोन सर विगत सरकार समय रे विभिन्न भाव रे शोषी नउची हमर ओडिसा रो निजी उपभोक्ता मान को विभिन्न भाव रे नउची सेतर गोटे फिक्स्ड अछि मु पचारुची जे समस्तंकर घरे विद्युत जळुची तांको गोटे रही जे फिक्स्ड एनर्जी चार्जेस गोटे किलोवाट पिछा 20 टंका जे 3 किलोवाट व्यवहार करिवो 60 टंका जे 5 किलोवाट व्यवहार करिवो 100 टंका से पैसा जाउची कुआडे से पैसा को बदल टाटा नउची टाटा आडे ए बाटरे नउची बिक्री करिया बाटरे साडे से बाटरे नला तापर सरकार तो ड्यूटी नउचंती गोटे कलेक्शन होउची ये सब कथा मिसी मासी करी गोटे शोषण चलची एवं सेतिरे सरकारंकर सहयोगिता अछि बोली करी मोर यथेष्ट विश्वास आसुची काहे ना सरकारंकर निज संस्था होउची ग्रिडको किंतु ग्रिडको दाबी करूची जेमती आसीबो वर्तमान जनवरी फेब्रुआरी जो चलिबो हियरिंग से आग दाबी करिवो मोर पैसा बढ़ू मोर बिक्री करिवा पैसा जे टाटा नौ बा जे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ताकू जो पैसा यूनिट कॉस्ट देछि ताकू बेसी पैसा रे बिक्री करबा को मते अनुमति मिलू अथच अपर पक्ष रे लाभ होउची बोली करी सरकार को दउची लाभांश दउची डिविडेंड दउची एडू ए होउची टाटा र व्यवस्था एडू टाटा निजे लाभ करूची एवं सरकार ताहा जानुछंती सरकार को जानतरे लाभ करूची एवं लाभटा आसुची कोठू ना एई जो कंज्यूमर मान को शोषण रू अभियोग होउतला जे बीजेडी सरकार समय रे एमती चलथिला लोक ठकेर शिकार होउतले अर्थ अधिक दबाक पड़ुतला ए बीजेपी सरकार आछि को बीजेपी वाला कहउचंदी जे आम सरकार लोकंक सरकार किंतु लोक माने जा आपण कहले ठकेर शिकार होउचंदी बीजेपी सरकार दर कमेया कथा ना नहीं नहीं जदि बीजेडी सरकार समय चली आम आसिलु ये पुराना सरकार समय चलता तुरंत छाड़ी दे पलि ना गादी से बीजेडी सरकार नौ से तो जी परिमाण शोषण कर अधिक आरंभ कले ये पर को अन्न को दोष देकी आम शोषिबू आम तत्त तो अन्न लोक मारुला मत मो हाथ को छाट दे आसी मारिबी ते ये कौ जुक्ति अच्छी मूर्ख मान जुक्ति ना ये कौन कौटी मारे गोटे सरकार गणतांत्रिक व्यवस्था आसुवा सरकार जुक्ति अच्छी एबे सर ए जो बीजेपी सरकार को आपण कोन कहबे कोन दाबी रखिबे एवं केते टंका कमिया पई कहबे बीजेपी राजनैतिक दृष्टिकोण न कहले टाटा ये शोषण कथा को देखिले से सरकार चोर थिला ये सरकार डकायत